ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ 16 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସେଟା ହେଇଥିଲା 16 ନମ୍ବରଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଏ ତଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଉପରେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିବ ଏଇଟା 16 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସରିଥିଲା ଯେ 6 ଆସିଥିଲା ପୁଣି 16 ନମ୍ବର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ 6 କରାହବ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥ୍ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ ନହେଲେ 3 ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ 2 × 3 6 ହେଲା ସେ 8 9 10 ଏ ଦୁଇଟା 2 ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ନମ୍ବରଟା ନିହାତି ଆସୁଛି ଆଉ 3 ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ନମ୍ବରଟା ନିହାତି ଆସୁଛି 9 ଟା 3 ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ପାଇଁ ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ and 6 ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହବ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କଥା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରୁଛ ସେ ତ क्वेश्चन कला है जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट यूज होची से सब जगह कॉन्सेप्ट बारंबार एनालिसिस कर ठीक है क्वेश्चन देखले आंसर कर दो सला सेटा रे पावर नहीं इमिति हेला सेटा को कॉन्सेप्ट दरकार कला से कॉन्सेप्ट रिवाइज जते करो सेते से जिंस सब मुंडे रही फॉर एग्जांपल लास्ट काली की लाइव के आगे एडजस्टमेंट मुझे तो सिंपल एरिया फॉलो कर पता चली किंतु तमाने मान मन तो से सब करो साइज में सब कम करते किंतु किरण सिंगल 10 मिनट आके नहीं कोई बोले नहीं सिमिति कम आ 2 मास वाला करे मुंडे पूरा फ्री ठीक हो जाए तो कि बारंबार प्रैक्टिस करो मुंडे बुझले कम भाई मु एक मैथ तो को के बोलते थी मन के पढ़ो थी तो नहीं मन असके थी प्रैक्टिस बुझले कम बोले आनी आ मैथ सब भलो मार्क चल स्वास्थ्य है if the distance between the points दीटा पॉइंट देती है टाइम मते साउड मार्कर छोड़ा देती पॉइंट्स कौन अछि x - 1 मार्कर छोड़ा देती x - 1 आउट आला 3 2 दीटा पॉइंट देती x - 1 आर है x - 1 आउट आला 3 2 if the distance between the points x - 1 3 दीटा पॉइंट दे देला ये तार बोला गया डिस्टेंस केते कहै छी 5 डिस्टेंस केते कहै छी 5 यूनिट खाली 5 पे 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ x तो से x ର वैल्यू बता तो एटे को कांसेप्ट यूज होला एटे को कांसेप्ट यूज सेक्शन बोलला अरे हम मार दियो एटा सेक्शन होला डिस्टेंस होला डिस्टेंस होला कोन आनिस डिस्टेंस होला कोन को तो डिस्टेंस फॉर्मूला के करो 10 मिनट सुन डिस्टेंस फॉर्मूला कोन अरे ए जिनसटा का बारंबार तुम जब क्वेश्चन करबो सेते तुम जान तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोन कोन डिस्टेंस फॉर्मूला कोन एटा आकु यूज करि जा सब अरे सब मोटा पड़ गया तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एटा मते कि जणा कहि परिबो मु जदी एटा उल्टे की लिखबी नाम दे लोगे दूसरे देछि काहे जे तो स्क्वायर हे कम हे होते सेटा जाने दे देबे ना स्क्वायर हे होते पका दबा तो डिस्टेंस केते कहछि 5 √2 x2 केते एटा जदी x1 लेलो y1 हो एटा x2 लेले हां आगो जोटा देइली से ताको अप्लाई करो x2 केते हो बोले 3 x1 ता केते माइनस ता दे दो 3 माइनस तापर देखो x1 में कोन x हां x1 की होछि x रोज प्लस y2 केते अछि 2 y1 केते अछि देखो ए माइनस का आगे लिखि दो हैला तापर y1 जगह की होछि देखियो पिला हम बड़ कंफ्यूजन -1 लिखि छाड़ दे पड़े छी जने से भूल गेला भूल गए और हुए तमन हुए नहीं बोल मते नाम सारे को बतौले से मते
এটা তুমি কুটিল বন্ধনীরে দেই পারো। তো যেহেতু এটা তুমি ইউজ করিব এটা কি ব্র্যাকেট না কোন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওড়িয়া মতো বলছ না এটা হচ্ছে চন্দ্র বন্ধনী এটা হচ্ছে কুটিল বন্ধনী তো বড় বন্ধনী এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট অনলি ব্র্যাকেট না হ্যাঁ অনলি ব্র্যাকেট স্কয়ার ব্র্যাকেট এটা কোন ফার্স্ট ব্র্যাকেট হ্যাঁ কম হইতো ছাড় না পাঠ বুঝতে পারবে তো এপটে এই যে বর্গটা আছে এপটে এই স্কয়ার রুট আছে এপটে কোন রুট করে স্কয়ার রুট মোরে বেটা টাইম কোন কাম করবে 3 - x এর বদলে কোন হবে 9 a - এর হোল স্কয়ার কম করব না কমতিটা তো কে পড়ে x + b = 2ab গণনা করতে ফিলিং লাগাতে না সে a + হোল স্কয়ার করতে আমরা আগে স্কয়ার মানে হোল স্কয়ার করব a স্কয়ার বলে 3x স্কয়ার - 6x কেন এই রুট কত পাবেন এপটে স্কয়ার গেল এপটে স্কয়ার গেল বা রুট উপরে একটু আসলে স্কয়ার হয় আমি কিন্তু 70 কোন দেন না 70 বুঝি এপটে স্কয়ার করা আছে সেপটে স্কয়ার করা বেশি সহজ বুঝি এপটে ছিল সেপটে দিয়ে গেল ওইটা তার উত্তর থেকে করা হবে বুঝলি কম করব তাহলে এটা 2 মাইনাস মাইনাস কোন প্লাস হয়ে যাবে আরে মাইনাস মাইনাস কোন হবে প্লাস হবে তো 3 যোগ করে দাও না তাহলে 25 যারা 18 প্লাস x স্কয়ার মাইনাস 6x হ্যাঁ 25 এইটা ସବୁ সম্পূর্ণ পিলানো এইটি অর্ধে বড় কনফিউজন এই যদি কিছু ন কই এই স্টেপটা লিখতে দি তোমরা সব ये क्या लिख दिया हमारे सामने नहीं ये देखो नहीं না না সমস্যা নেই মু সমস্যা নাই মনে বহুত দিন যদি এটা আমি কি লিখে দিই অর্ধে ছাড়ি দেব মু যদি ডাইরেক্ট লিখে দিই তাহলে করবে দেখো এটা তো ଥିଲା মানে পুরা মানে দাঁড়ি বানা দিলে আমরা দাঁড়ি দেব যে আমরা হিসাব কেন ছাড়িয়ে দেব সেই দিকে তাহলে পানি ঢুকে যাবে তাহলে এটা কোন হলো কোথায় কোথায় নেই সেটা কোথায় আমরা 10 মিনিট কোথায় আমি মুখ কোথায় মুখ কোথায় এটা কিন্তু এটা কিন্তু না हाँ 25 का सबको नहीं आ रहा है 18 माइनस 25 माइनस का था এপটে নেবে এপটে শূন্য ছিল এপটে এটা দিলাম তো এইটা কোন শূন্য সাথে সমান হয়ে যাবে নাকি মানে এই ইকুয়েশনটা যদি আমি ইমেজ রাখি বলে বুঝছি এটা যদি ইমেজ রাখা হয় x² + 18x x² - 6x + 18 25 তারপর আর একটা স্টেপ খাই দিব স্টেপ কোন x² - 6x + 18 - 25 0 এই ছড়া কাই পড়ব তো দেবে এই পেন লিখলে এটা লাগুছে তো মুখ গান কানতে এই দিকে স্টেপ ছাড়ি কেটা লিখি তো তোমরা কি ଅଛି না বুঝিলো তোমরা নাই সব এটা বুঝিবনি তো যেତେବେଳେ ବି କୋ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବତାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ କଣ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢିବେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନଥିବ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ସେଗମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ୱେରେ କରୁନି ହେଲା ସବୁ ଭିତରେ କଣ ସେଠି ବୁଝିଲେ କଣ କହିବେ ଟିଚର ଥାନ୍ତି କଣ କରିବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବା ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତମମାନେ କର ତ ଯୋଉ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝାଇବାର ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ତ ଯେତେ ମନରେ ତମେ ଠିକ ମତ କରିପାରିବ ସେତେ ତମର କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜଲ୍ଦି ହେବ ଠିକ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିବ ଏ ସ୍ଟେପ୍ ଯେତେ ଛାଡ଼େ ତମେ ଭୁଲ ମାରିଦେବନି କାରଣ ଜଣଙ୍କ ସାମନେ ଭୁଲ ମାରିଦେବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଟେପ୍ ଯେତେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ ଲେଖିବାର ଅଛି এইটা কোন কন্ডিশন যদি স্টেপ যেটা ছাড়ুছ ঠিক লেখার আছে বুঝলি কোন কই দেখো গুণনে আসবে -7 মিশে আসবে -6x যেহেতু -7 আসুচি তাহলে গোটে প্লাস গোটে সংখ্যা প্লাস এটা আর সংখ্যা মাইনাস আসব তো কোন এমিতি দিটা সংখ্যা কো যোসিটা ফেডিলে -6 আসব 7 আর 1 7 1 এর গুণলে কোন -1 এইটা তো সিওর আমরা মানে 80% কিলোমিটার ডাউন x² - 7x plus x minus 7 is equal to 0 x common बाहरला x minus 7 plus 1 common बाहरला जार किए नहीं तार होगा तो जी और x और 7 में कॉमन अछि तो एक कॉमन बाहर एडे x minus 7 अछि एडे x minus 7 अछि x minus 7 कॉमन x plus 1 is equal to 0
that implies x is equal to 7 of x is equal to -1 देखिए ऑप्शन देख हां देख हेलो देख कर दे जटा समस्त अंतर आई थी कौन भाई अलिस हेलो लेट्स लिमिट हो बता लिमिट हो बता ये थीटा is an acute angle and tan theta plus cos theta is equal to 1 then the value of sin theta plus cos theta এটা কার করা হেই কি আসলে এটা থিটা is মানে অ্যানালিসিস কিন করব এটা মানে সিনথেসিস অ্যানালিসিস এর সিনথেসিস হলো পার্ট পার্ট করে খাদো বানিব থিটা is an acute angle কইছলে কত ডিগ্রি কে কইবা হতে গেল acute angle কত ডিগ্রি 0 डिग्री ଅଧିକ 9 डिग्री कम तार अर्थ हमको एक रो अणु ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇ ଅଛି ଆଉ କୋन ଦେଇଛି and tan theta plus cos theta equal to 2 भेदो करेबो sin theta plus cos theta तो एटा का आपण डिपेंड करते एटा डिपेंड करते हम को बोलतो थीटा मिसी 2 है तारा एक कोई दो तो थीटा tan केतेटा एगो कोटले तो एटा ले 45 के एटा ले 45 यार एक प्लस एक मिसी तो एटा डिपेंड करते तमरो वैल्यूटा सुंदर पर की नहीं करे मु देखि केतो मैक्सिमम बेला तुम जब पतारिबो tan 30 के दे हमने से पकेबेगा वैल्यूटा मने रखो যদি গণিত পুরো তুমি চাহুছ নাই স্যার আমি গণিত তম স্কুল যদি ডিজিটাল ক্লাস স্পিড রে সেইটি করিও তুমি মন কথা কইছো মেমোরি পাওয়ার মত পড়ো এমনি মতে এমনি বন্ধু এর মত তো বলতে দেব সাথে কই বলতে মত ভাবে পড়িও তুমি মানে সেই মন রাখে দাও তুমি ট্রিক রে মন রাখো কিন্তু এতে প্র্যাকটিস করো তো মন রাখো দাদা কোসিক্স এর সেটা চেক করে আসছে না কোসিক্স বল বল আচ্ছা ভাগ তুমি এমনি প্র্যাকটিস করো ভেরি কম মন রাখো हां বল তো ভাই তো যেতে মনে তো মন রে ডাইরেক্ট সেটা ডাইরেক্ট আসবে হ্যাঁ দুই আছে এটা এই রকম বিষয় দুই হবে দেই তো কেতেটা এগো খালি সে মন আসবে 10 45 তাহলে তুমি জানো না দেই তো প্লাস এগো ইকুয়াল টু 2 tan থিটা ইকুয়াল হলা এগো তো tan থিটা ইকুয়াল টু 10 45 तो थीटा আসবে কত 45 तो sin थीटा cos थीटा sin 45 डिग्री का q प्लस cos 45 डिग्री का q तो 1/√q प्लस 1/√q सॉरी 1/√q बोले तो बोलबी 1/2√2 কেতে তো 2 ये कतला 2/2 कमे जेतु डिनोमिनेटर जेटा समान अछि ऊपर दिटा सेमि मिसियो हला 2 कटला आसले के 1/2 देछि आंसर देखो एटा बढ़िया चले 1/2 हला सेटे एटा ऑप्शन नहीं कि ऑप्शन एटा आछ कोन √2/2 ऑप्शन कोन अछि √2/2 तो एटा जानि फेर अछि √2/2 को मने काटि कोन आछे बा नॉलेज कोन करछि এইটা আমি আসলে ন্যাশনালাইজ করছি 1/2 তাহলে √2 গুণিব এটা √2 গুণিব আসলে √2 বাই বুঝলে তো সব জানিয়া পড়ে আর মনে রাখছি না সেটাই তো এমসিকিউ ভোল্টেজ রেজিস্টার মনে করছি কনফিগারেশন মেসেজ সেই একটা কমন মেসেজ লিখে আর এমসিকিউ আর আসারশন দিলা কনসেপ্ট স্ট্রং হয়ে গেছে বলে আসারশন দিলে কি হলে ভুল করবে কিন্তু কনসেপ্ট স্ট্রং হলে হবে তাহলে নেমে দিটা Jasmine, what am I going to do? Vivek. now asla सबडू बेसिक भूल होବାର चांस स्टेटमेंट है असर्शन से कोन कहला 29/625 29/625 is a terminating decimal fraction से होती एटा होता गोटे
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ता तो मन पकड़ अछि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का होबा जार 2 हां 2 5 रो फैक्टर क्लियर अछि बोले का सेटा हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो एटा 625 है एटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम माने एटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम माने 625 अछि हां 5 रो पावर 4 अछि 2 रो पावर 4 तले गुंडो 2 रो पावर 4 ऊपर गुंडो बोले पड़ाइबो टर्मिनेटिंग हो if factor of denominator any irrational number पूरा जॉब करी जଣା पुजी डेटा पॉसिबल से बुझना एटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो तमे केवल ऑप्शन लिखबो तमे फास्ट स्टेटमेंट दे बुझले कोन करी तमे फास्ट कोन करियो स्टेटमेंट दे फास्ट स्टेटमेंट ठीक अछि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हेले अरे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रे सॉरी कोनी एटा सॉरी ना अब ठीक सॉरी कोन सॉरी हां तो एटा टर्मिनेटिंग तो कारण एटा की जेहेतु if factors of denominator any irrational number denominator of factor का जे कोनो से irrational number में जो एटा irrational number की तो पूरा जॉन में जना पूछते एक्सेशन में ठीक है ए एक्सेशन में फास्ट जोड़ लगा जे ठीक है रिजल्ट होचे फॉल्स बुझले the length of the side of a square with a diagonal is 16 cm is 8 root आलो चेक करे ठीक होছে না সে বলছি length of side of a square तो जो diameter is diagonal is 6 diagonal है সেটা সার্কেল আছে diagonal হচ্ছে 16 cm তো কোন সম্পর্ক আছে সাইড স্কয়ার র সাইড আর ডায়াগোনাল মধ্যে সম্পর্ক জানো স্কয়ার র ডায়াগোনাল না root into side এটা তোমরা সামনে কাজ করবে এখন আমরা কোন জায়গায় কত লেখা লেখা করব মতে লেখা করব লেখা ডায়াগোনাল মানে root into side কম এলা দেখো এটা যদি এটা ওটা রাইট হ্যান্ড ট্রায়াঙ্গেল না নাই এটা যদি 5 এটা যদি 5 দাও তাহলে এটা কেটে আসবে তো 5 এর স্কয়ার প্লাস 5 এর স্কয়ার বলে কত আসবে 85 বলে কত আসবে 2 * 25 বলে কত আসবে 25 রুট আসলে না এই 5 রুট আসলে না 2 এর উপর বাইরে রুট 25 এর উপর বাড়াবে 5 তো এটা 5 5 ধরে এটা হচ্ছে 5 রুট সিধে এটা হচ্ছে স্কয়ার এটা কেতে কেতে হইতিব সেতে রুট আসিব 16 তবে কোন দেইছে এটা তো ফর্মুলা লাগে ফর্মুলাটা মনে রাখো ডায়াগোনাল 16 cm দেইছি রুট 2 ইনটু সাইড কইছি বলা সাইডটা কেতে কাটিবা 16 বাই রুট 2 16 বাই রুট 2 না এই সাইডটা তলে নি 16 বাই রুট 2 তো তলে রুট 2 কত পড়িব 16 রুট 2 বাই 2 তাহলে বলতে কি পুরো দেখো না কি সেই কনসেপ্ট রুট দেলা সেইটা কি তলে রুট 2 করব দরকার বলা এইটা কি তলে রুট 2 করব দরকার তো 2 8 এই রুটটা দেইছি এই রুট দেইছি সাইডটা এই রুট দেইছি আর কি ভালো করে দেখো সিএম দেইছি না যদি সিএম মিটার দেইছি বলে সেটা আসলে কস ছোট ছোট জিনিস বলতে in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides সেটা ইউজ হইছে কি হ্যাঁ ইউজ হইছে ইউজ হইছে কি মু জানি না সেটা কলে লেখা দিবি এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইউজ হইছে এটা স্কয়ার রে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইউজ হইছে স্কয়ার রে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল না এই যে ভাবে आप एक कॉन्सेप्ट यूज करिएगा और टू टाइम এটা হইছে लेकिन पी स्क्वायर लिखनी এটা স্কয়ার ইকুয়াল টু पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर এটা ইউজ এটা ইউজ হই কি আসছে যে এই দুইটা যাহা তার সেতরে রুট গুণলে এটা পড়ে আসিব তো sum of the squares of what বুঝো
other two side ର square ର sum ତାର ଅଛି କଣ p square plus p square triangle ର ତ ସେଟ ଅଛି ତିନିଟା ଗୋଟେ ତ hypotenuse ପଡିଲା ଆଉ ଦିଟା କଣ ଗୋଟେ p ଆଉ ଗୋଟେ p ए सेंटेंस एटा को सेंटेंस रे लिखा है तो असर्शन ठीक अछि रीजन भी ठीक अछि असर्शन होची ए रीजन होची असर्शन करेक्ट एक्सप्रेशन बुझले कोइली तो एटा आंसर दे ना आंसर दे ना नेनो दे ଆଉ ଭାବେ କାମ କରିବ ନା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତ କହିବ ଯେ କାଲି କି ନା ମୁଁ କଥା ମୁଁ ବି କନଫିଡେନ୍ସ କରି ପୂର୍ବ ତାର ମୋତେ ଡାଉଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯଦି ଚେକ୍ କରି ନାଇଁ ସେଟା ଭାଲେ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେଲେ କିଛି କରି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ हो ना तार से देखला काम बोला जे भालेरी शिखर संध्या करा अरे कोन भालेरी शिखर ऊपर संध्या करा जे संध्या करा प्रश्न दे रहू संध्या करा को होती प्रश्न दे तो भालेरी भालेरी को पड़ला प्रश्न दे करा संध्या करा शुक्र इवनिंग स्टार्ट करा जानो इवनिंग स्टार्ट हो सेटा सतर प्लैनेट है सेटा हो ना प्लैनेट जे सेटा स्थिर आलो जे सेने हम ता नाटा बोलते माने संध्या करा स्टार्ट मते दिबरा ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स सेटा भेनस माने प्लैनेट ऊपर जते सनलाइट पड़ी आसबो सेते बेले सेटा हमको माने मिजी मिजी देखा दिबो सेटा हमको देखा दिबो माने कांस्टेंट लाइट मते दिली अछि न लाइट चैप्टर नहीं लाइट चैप्टर नहीं सेटा मते सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले तो एटमॉस्फेयर रे डिफरेंट लेयर रे डिफरेंट इंडेक्स अलग अलग सेते लाइट रे बेंड होछ हाई फ्रिक्वेंसी एंड 6 पेंसिल अरे एरे 21 नंबर लाइन सुना दी माने सॉल्व करो ए जा हम सॉल्व करो मु सॉल्व करे मु जेना परिमाण मते एमसीक्यू को सॉल्व करे ओए मान सेंटेंस ना सॉल्व करबो नी कि आगे रे सॉल्व कर लेते हम तो सही से सॉल्व करो काम को पूरा एडिटिंग को पूरा से स्लाइड पे डाली पड़ी को आंसर से डाली पड़ी को सही अरे टाइम बचो कि देखो सेडे सुंदर देखा जाता दरकार नहीं पछ उल्टो थियो पछ आधरे उल्टो थे आधरे उल्टो नहीं प्रॉपर पे जाके तो दी हां तो पहला नहीं पछ तो परिवार को फोन करू ना ओ बुझले तो बुझले मते क्या तमरा एग्जाम पेपर सिर्फ परमिशन हम दोते नहीं को पेज लेके आरंभ होती कारण मु से पेज बोर्ड करे सही मु तो हाय माने ओडिया ओडिसा बोल ना मु का जाने सिर्फ से की क्वेश्चन नंबर आंसर से वो बिना ले लेगा बुझला आसे खाली केमिति जानि 32 टा पेज आसे से 32 टा पेज आंसर लिखि 32 तार हो दियो काना मु तो सेमेस्टर कर गयो से 32 टा पेज আছে पिंजरे में और हां तते मोर एक्सपीरियंस बहुत जो सुनिया ट्राई करना तो मानिबा को से आंसर बंद करू पारे एंड तो फर्दर कंफर्मेशन तो यू कैन आस्क योर स्कूल सर मैडम और कुछ का हार्मोन पतरी कंफर्म हेबा जे मैडम हमको गणित तो करबा को 32 टा पेज रही गोटे बुकलेट दिया जिवो की ताले मैडम कोन कहले तो को मैम डांस खाली कंफर्मेशन में पतर दिले बस हेलो हाई फ्रिक्वेंसी एंड 6 एटा बाइडे कोन यूज 10 मिनट हाई फ्रिक्वेंसी एंड 6 पेंसिल एनिस वाला दुकान सचेदा दुकान पांचरा तो पूरे ना हाई फ्रिक्वेंसी अरे एनालिसिस की करियो सब कर नहीं से जहां देई ए मान एक्चुअली से जहां देई से आंसर पे काट से को तमे से जो सेंटेंस पढ़ के जोड़ा जोड़ा तुम रिक्वायरमेंट से जगह बाहर हो हला हाई फ्रिक्वेंसी 6 पेंसिल लिख दो हाई फ्रिक्वेंसी 6 पेंसिल माने एबे एग्जाम रे माइंड रे चले रहछि कोडा कोडा कोन लिखि सही हला तुम बते पे कोइ दिले जे एटलीस्ट ठीक तो करी कास बोले मार्क मिलबो अरे बुझले नहीं ठीक कर एटलीस्ट 5 पेंसिल 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट आरएस 9 तो
तो ए दिना मिसी की टोटल कॉस्ट केते ए दिना केतना कहती 9 3 pens and 2 pencils अरे सर फाइव फाइव तक तो जेते बेले भी एमती क्वेश्चन देखियो फाइव द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जोड़ा पता सेटा x y निया बुझला जेहेतु हमें खाली एडे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर परबे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर परबे जते हम यूज करबो लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल दीटा वेरिएबल हमें यूज करी किछि बंद अछि तमे लीनियर इक्वेशन ले लेना हो तमे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेना हो तमे जहां भी करो ताके क्वेश्चन आंसर दरकार तमे आंसर करते अछि किछि क्वेश्चन अछि जोटा कि लीनियर इक्वेशन में सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व होगा हेलो तो जोटा सॉल्व लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन मुझे शॉर्टकट करछि हला न जो न बसे बताए मैं तुमको बुझिया भी कर दूँ भलो कि मार माने हो कॉस्ट ऑफ 1 पेन केते करबा x 1 पेंसिल केते करबा y क्वेश्चन अनुसार 5 पेन 6 पेंसिल कौन लिखिला 5x 6y इक्वल टू और एक सब कॉल की ओमी और एक सब कॉल अरे एडे पढ़ी को मु 3 पेन्स और 2 पेंसिल वेरी गुड तीनटा मेथड अछि ना उदिगा अछि हम 3 नंबर नै हम 3 नंबर मेथड दछु बसरो तबर तबर से सिलेबस और 3 वर्ष रहला आगु पिला हम बदर कोन मेथड बताउ हम जोड़ वाला सेरा करो 9 हो तो सबको सस्ता सुंदर मनबो एलिमिनेशन मेथड सेरा पिला भूल कर देती किंतु बना को हम सुनते कि भूल कर दो एलिमिनेशन मेथड बाद में और सब कुछ सहज हो जाएगा ना सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व से डिपेंड करती इक्वेशन टा किछि इक्वेशन दिबो सब्स्टिट्यूशन सहज सॉल्व आ किछि इक्वेशन दिबो एलिमिनेशन करले एलिमिनेशन करले ए सब्स्टिट्यूशन करले ना माने पूरा परफेक्ट आंसर अब डाउट रहबो কিন্তু এলিমিনেশন করে ঠিক মুন্ড খরচ করিয়া পড়ে কিন্তু দুইটা মেথড জানছো পরীক্ষারে যদি কমিদার এই মেথড না করো কোন করিয়ার আছে না এটা তুই না তো এটা আমরা এলিমিনেশন মেথড পকেবা এলিমিনেশন আমরা সস্তা সুন্দর সহজ মজবুত সলিউশন করছি তুমি খুঁজো সব শান্ত 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 শব্দ যোড আছে নরমাল গ্রামার মানে হচ্ছে মানে মুন্ড আছে তুমি কমন পেপার কাটি গুণি করো মনে কিছু হয় ফর এক্সাম্পল জিএ দেখি করো না শুনো এটি 6 ছেড়ে 2 আছে মু তলটা 3 গুণ দে আমু আউড়ে কিরণ রেডি করে লাগে এইটাকে ভাবি বলবে খালি হেডিং এটা এলিমিনেশন হবে এডিশন করলে এলিমিনেশন হবে বুঝলে কিরণ আমরা কথা তো করতে বলে না এইটা যে চিহ্ন সমান আছে হেডিং এলিমিনেশন হবে ওর যদি চিহ্ন আলাদা ছিল এডিশন করলে এলিমিনেশন হবে সে से तो वही ना बात है तो पेडी लेगा एलिमिनेशन कर देने बोली कोई जीवन में कहीं ना तुम काम करो मैं एलिमिनेट कर दूं मिस्टेक करो पेडी करो क्या करो बुझले लेट को कर 6 होय अछि एटा 2 होय अछि हां तो मोर सजेशन हला जो माने जानि पड़छ तो कॉमन फैक्टर अछि माने एटा तले 3 गुण सम करो नाही तो जानि पानो किछि मन मन करिया नै तो सानो संख्या दा जोड़ अछि एटा तो 5 तो 3 अछि एटा 6 2 अछि जोड़ा नहीं करले बहुत बड़ा भूल होगा बोली ऑनेस्ट होता 98 देते हो तो हम भूल हो केते टाइम दिबो बुझले कि बोल केते टाइम दिबो सेते वेरियस क्वेश्चन आंसर दरकार तमे एटा ऊपर 3 गुण तळे 5 गुण x रा माइनस हो किछ असुविधा नहीं ठीक हो डरिबो नहीं केते गणित करबो डरिबो मु देखिले बताए जनरल ले बताए हाई को जाई कि कोन करिबो मु जो कि हाई को जानि के सॉल्व करे तुमको फिर सॉल्व करे बताई तो जानि करबो ना মানে জানি তো ভেরি গুড তোমার আর মন মুখে লক্ষ্য রাখো মত নেই কথা দেখো কিন্তু মানে জানি তো যখন পরিমাণ সমান পাই হচ্ছে উপরে 5 3 গুণবা তলে 5 গুণবা দলবার কম এতি এলিমিনেশন মেথড মানে হি হচ্ছে এতি একের তো x এর কোএফিসিয়েন্ট সমান করিবা না তো y এর কোএফিসিয়েন্ট সমান করিবা যদি কমন ফ্যাক্টর করে সমান করে এটা জানো তো
ভেরি গুড। নাই যদি জানি না করছো আর কোএফিসিয়েন্ট কে এক্স রে মু দেবা আর কোএফিসিয়েন্ট কে এক্স রে মু দাও বুঝলে। তো আমরা টাইম নাই ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଯୋଡେ ମୁଁ ବି ତମ ଜାଗା ଥିଲେ କରିଥାନ୍ତି ତଳଟା 3 ଗୁଣିକା ହେଲା। ଏଠି ଯଦି 6y ଅଛି ଏଟା 2y ଅଛି ତଳେ 3 ଗୁଣି ଦେଲେ y ର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। तो 5x plus 6y is equal to 9 3 गुणिले 9x plus 6y is equal to 15 माइनस करबो एडिशन करबो बुझले कि तो लेखा ही माइनस करबो ओ मुंड रहला कि तो 5x 9x तो बोला एटा तो आइने सके ना ओटा काम किला होता है 10 मिनट कहलो एटा 5x 9x केते लगे तार एटा कोन 6y ए जो तीनोटा मोबाइल तुम सुंदरिया कर देलो आ ऊपर बेसी फोकस करियो होला मोबाइल विषय रे के इंटरेस्ट नवम क्लास 10th क्लास रो फास्ट पार्ट के खुशी खुशी नहीं 10th क्लास रे फास्ट क्लास रो नवम पास हेगी तार कॉलेज को पूरा नॉलेज पड़ो ना एटा माइनस एटा माइनस लिखिबा ना एटे जे तो लेखो किछि ला देखि रूट 10 कर देलो लिखि दिबे एटी तीनोटा देइ थि तथापि ए बिंदु निका सॉल्व करू মানে লিখলো কমে देखि किछि ए जानि से देखो फेसबुक काटले के हाथ लगा दिछि अरे बापा एटी चिन्हटा को कमे दे एटी को बोले दे मोर काम छ ना चिन्हटा देछु लेकिन चिन्ह पर तमरो फोकस बेस रहे अछि हैला 5x माइनस ए 9x की 14x एटी किछि तार भी ई सॉल्व को मिशन तार बेस तो दे ना मो दे होता हो आसा हम तो आसा तो मोबाइल में दे मो -4x एटा कम 6y कहलो 12y एटा 6y कम हो শুনো 0 হবে কাই এটা মাইনাস আছে এই মাইনাস কোন সম্পর্ক 6y -6y এই যে চিহ্নটা দেখছো এটা পেয়ে কাই হোম পাইবো 9 -15 এটা তো হইছে মাইনাস এটা মাইনাস মাইনাস করলে x আসলে যে 6y 4 তো আর কত কত করব 2 3 কি 2 2 3 বাই 2 কে 1 কোটি 5 শুনো 0 টাকা এটা কম হবে তারপর কি হবে এটা কো ইকুয়েশন পাওয়া গেল তাহলে এটি দো দিকে মাল্টিপ্লাই করা হলো মাল্টিপ্লাই 3 বার যদি সে x মানে না হলো আমরা x এর ভিতরে যেটা মাল্টিপ্লাই 3 বার সেটা পাবো জোড়া পকেলে সেটা জস্ট মানে কহুଥିଲି মোটা হচ্ছে তার কথা এই ইকুয়েশনে भी পকেলে হবে কিছু অসুবিধা নাই এটা করতে পারি পকেলে মনে করো হলা তো তোমরা মানে কি চালাই দিতে খান্দি এইটা চালাই না দেখ কোচি এটা 5x আছে 3x আছে এটা কোন পয়েন্ট ট্রান্সফার আইলে না যখন মানে কি চালাক না जो স্পিড রে মতো তুমি কোন তাহলে মুন্ডরে শেষ হতো হলা যদি এটা 2 কি 4 করে দেখতালে তাই সাথে সাথে 1.5 টা সেট মুন্ডে থাকে কোন কইলো আর ডিসিমাল আছে বুঝলে এটা 5 দিন আছে সেনে বলে আও চালাই না মনে হয় এটা সে মন দুপুরে এটা নাই না দেখি তারপরে মানে ভয় করছে মানে গণিত ভিতরে কষ্ট করে মজা লাগে তারপরে সে কইবো 3 মানে 5 গুণ না 5 মানে জলদি জলদি এটা একটা টাইম কম উচিত 5 গুণ এটা বড় সংখ্যা কাই 5 গুণ 3 গুণ বুঝলে কোন কই 3 গুণ জলদি আসো 3x প্লাস 2 আছে 3 গুণ জলদি আসো মানে কি এটা সব মানে অটোমেটিক মাইন্ডে যায় কোন যেটা তোমরা প্র্যাকটিস করো যদি করো না তার ফাইনালে তুমি জেনারেলাইজ করে জানো তুমি কইছি জয় ইকুয়েশন পকেলে দাও লোড করছো সিরিয়া পেবে ততে 1.5 এর এর মত না এর মত তলে কোন ধরো আমরা সিরিয়া পেবে আরে ডিমান্ড আছে দেখো 3 into 1.5 মাইনাস র আসলে বেশি ডিমান্ড দাও সকাল সকাল তা সাগা সমস্ত শুনবে প্লাস 2y ইকুয়াল টু 5 দেখো 4.5 अरे ऑनलाइन में की तो नहीं हम बॉयज कौन है सर बुझले ना 2y इक्वल टू 5 माइनस 4.5 बोलेगा 0.5 y इक्वल टू 0.5 माना 2 का 0.8 कितने 0.25 एटा के बहुत लोग बुझेंगे नहीं रे 5 बाय 10 बाय 2
5 को 5 में 20 और 5 ऊपर है ना गुणो देगी 5 बाय 10 हां 25 बाय 6 हां 25 बाय 6 एडे आंसर हम लिखते एटा रुपीस में रहयो यूनिट छाडी बन बेले एटा यूनिट छाडी बन रुपीस रहयो फास्ट लगेगा हां फास्ट लगेगा हां फास्ट लगेगा सॉरी भूल लिख दे फास्ट लगेगा है बुझले 10 मिनिट अपन आनी सी फंडामेंटल स्ट्रांग होची हां कोड को सीमेंट यूज करू नाम को ना अल्टरनेट ना डबल बुल डाल में दाग घर दे को डाल में दे को डबल बुल तुम्हारा मत को तापर ए वर्टिकल तमे केबे क्वेश्चन देखि कि फास्ट कोड रिक्वेस्ट तमरो गोटे बड़ असुविधा क्वेश्चन देखि करियो एटा बहुत क्वेश्चन माने बहिरे खाऊ न तम हमर पूरा कॉन्सेप्ट मन रखियो बुझले तम हमर कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग करे अछि गोटे वर्टिकल पोल अछि लेंथ होती 6 मीटर वर्टिकल पोल अछि लेंथ होती केते 6 मीटर जाना बुझलो पोल अछि सीधा আছে না আমি স্টাইল में सारो काम বলেছিলে काम सारो খেলেছিল आप प्रिंसिपल सर मोर होम नहीं तो চেষ্টা করবে आप सारो আমি सर দেখে পড়তে দিছো না দেখি দেখে তো आज क्लास को बता के देखिए तो लेंथ रहा कहते 6 मीटर अब होम पढ़ो ना 6 मीटर खरा होची लेंजिम खरा होची लेंजिम वर्षा छाई पड़छि 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड 4 मीटर लॉन्ग रे छाईडे पड़छि छाईडे सीधा पड़छि ए तो आर छाई पड़छि हो ए जो जेडे पड़छि छाईडे अरे आर छाई पड़छि ना नहीं अरे दीडा लाइट আছে না এই দীডা গোটে বন্ধ করে इसका छाई आओ ना तो छाईडे कते मीटर होगा 4 मीटर सूर्य पड़छि सूर्य पड़ दियो ऊपर दियो आ सूर्य समस्त ऊपर देखि जानते ना हां हम सांग बोले सिना ना थाई के बांगा राइते पारे किंतु सूर्य ना ऊपर ना ताकर लाइट रे इन पड़ना अरे छाई नहीं पड़ हां हो जहां बा तुम बुझो आउडा अछि आउडा पोल अछि सेम टाइम देगा गोटे टावर अछि से 28 मीटर लंब रो गोटे छाई तैयार करछि केते छाई तैयार करछि 28 मीटर एटा होछि केते 28 मीटर से पद्धति हाइट ऑफ द टावर केते से ना ना डायरेक्ट नहीं कौन नहीं समझ तो तुम सेम हो तुम सुनो तो बड़े दिन तुम सीख करियो आमे के जनरल दावड़िया मेथड पके के बलदिया मेथड करै छै एटे 6 मीटर के 4 दी 6 मीटर 4 मीटर तो जेहेतु सूर्य सेम टाइम से कोइ सेम टाइम कोइ यदि एंगल ऑफ स्टेडी बसो कि तो पिला ना है तो हम एक बार सुनाए मत से एक तो मन बोलता है देखले भूले पड़ एक बार आराम से बस तू बस नहीं आ रहा हां जा तो हमारा आइटम को छोड़ जा मुझे तो ये तो मुंह ले सकते नहीं हां मत को भूले पड़े हां जा तो मैं जा को मत को भूले न बुझली तर बुझा चलता मोर से तो नहीं से तो नहीं बुझे आउती जाओ से आछो तेरे मोड़ तो चला लेक्सन में देख लेक्सन तो ए एंगल में जितनी का हुआ ए एंगल में जितनी का हुआ चला कम कहला सेम टाइम छुट्टी का सीधे का আছে এটা তো এটা সমান তাহলে ট্রায়াঙ্গেল দিলা সিমিলার বুঝলা
বা ইমিডিয়েট করে পারো এই এঙ্গেলটা সমান হবে যেহেতু আমরা কোন অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন সমান সেটা দেখা গেছে এটা বহু এক্সাম্পল বসে না তো যেহেতু অ্যাঙ্গেল দুটো সমান আছে ট্রায়াঙ্গেল দুটো সিমিলার হয়ে গেল তারপরে জানছো ট্রায়াঙ্গেল দুটো সিমিলার বতেইছি সেজন্য বতেইছি না দাও সেজন্য কইছে আর কোন রিপিট করবি ট্রায়াঙ্গেল দুটো সিমিলার হলে কোন কোন কন্ডিশন মানে ট্রায়াঙ্গেল এবিসি AB by BE এজন্য বানাবো BC by EF এজন্য CA লিখলে বলবো না কি FD CA লিখলে না FD আর না অ্যাঙ্গেল A ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল D অ্যাঙ্গেল B ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল D যদি এইটা হচ্ছে এদিরা হবো যদি এইটা হচ্ছে তাহলে এদিরা হবো যদি এইটা হচ্ছে তাহলে এদিরা হবো সেটা কোন তমান আগর মনের থেকে পুরনা কাম হবে সেও স্যার যদি রাখিছি আজ মানটা খাইব মানটা গাড়িটা শুনবো আমি যদি গাড়ি শুনবো তাহলে সেও স্যার রাখিছি আর মাস সেও স্যার যদি বাড়েলা তাহলে রাখি দিবি আর গাড়ি করিও ହେଲା ଏତେ କିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଓର ଏବେ ସିନା ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆସିছে ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ কোন সব কোন রেজিস্ট্রেশন নাই মোর রাখুছি নাই বুঝবেন হ্যাঁ এগ্রি বাড় কেতে দিন সবটা শুনুন এগ্রি মোড ও মোর এগ্রি মোড আছে কি বাবা রে আপন নাম তো বলতে হ্যাঁ এই এটা তিন দিন সমান হলা এটা যে এটা তিন দিন সমান হলা তখন কইবা ମୁଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିପାରିବି ତାର ଅର୍ଥ ଏଗ୍ରି ମୋଡ ଆରେ ତାର ଏଇଟା ତ ପଢିଲ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଯଦି ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇଛ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଢିଲ ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହିଲ ଯଦି ପଢିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବିନି ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଓର ବୁଝିଲେ ନା ସେଇ କ'ଣ କହିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଓର ହେଲା ତ କ'ଣ हां देखिरा फ्री बुझले कि गोटे बुझो ना आ दिटा रे मस्त माने से न दे दो हम मुंडे एते क्या दछ बुझले 10 मिनिट यदि माडो खाइ तार तो कोन करछ माडो बनो क्वेश्चन बदला आंसर कर बुझले कि सिंधी जदी एंगल दिटा समान होला ताले साइड दार सेम रेशो रहबे ट्रायंगल दिटा कंप्लीट हेबो जदी ट्रायंगल दिटा कंप्लीट हे जदी बोले साइड दार सेम रेशो रहबे एंगल दिटा समान हो जदी साइड दार सेम रेशो अछंदी तेबे ट्रायंगल दा सॉरी भूल को जदी कंप्लीट ट्रायंगल दा सिमिलर होबा आ एंगल दा ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ ନା ଆଉ ଦିନ ମୁଣ୍ଡୁ ପଳାଇବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ ଯଦି ତମେ ଯେମିତି ଆନ୍ସର ମୋତେ କହୁନ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲାଟା ପଢିନି ପଢି ବୁଝିଲେ ନା କ'ଣ କହିବି ସେ ଯେତେ ତମେ ଦେଖିଲେ ଏବିସି ସହିତ ଡି ଏବଂ ସିମିଲାର ଝାକାସ କିନା ମୁଣ୍ଡୁ ଆୟର ଅଛି ଯେ ସାଇଡ୍ ତାର ସେମ୍ ରେଶିଓ ରହିବେ ଆଉ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏଙ୍ଗେଲ ଯାକ ସମାନ ହେବେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଆନ୍ସର ନ କହିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲାଟା ପାଠ ପଢିନି ମୁଁ ତାକୁ आ बुलियो के बे बुली बके तने बुलु तू दे बुझे रे खुली बुझी मत नहीं ओ इंग्लिश बके अरे सॉरी एक्चुअली सॉरी बड़े सॉरी तो ए बी सी एकदम पूरा दास होगा ए बी एफ तो क्या हो AB by D is equal to BC by EF. कौन है क्या है तो समझ नहीं दे तो कौन क्या सोच रहे हैं हम ओदा का बोलता तुम पचारे तापरे 6 बाई दाने ए दानी में D ओम पिठा दे में लागू है ଆମର ବେଶୀ ଟାଇମ କମ ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବେ ଜାଣୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ 4 ବାଇ 28 ପଢି ଆସି ନା ତାକୁ ତ ବୋଲେ 4 1 4 7 700 को 42 BE আসলে কেতে 42 মিটার না সেন্টিমিটার মিটার তাহলে তত সমস্তে नहीं ए होगी नहीं बोली मुझे तो बुझी करा ना से कदम पकड़ आने में आने नहीं मोर अवस्था जाने मन से हो गई तो कहते थे मोर इधर बहुत तुम्हें क्या ये है ना आई नहीं दे हो रे ए नीला मुझे आसुना
डाल को तो मत आंदे से किसी में बोलो डाल को से आंदे ना से की साथ में नहीं आंदे ऐसे मानू जी तो मत सार बोली क्या बोलते जाते हो कौन है बड़ा के तो बड़ा साउंड डाल के बड़ा आरोडी कोन हिंसा कम करना तेईस नंबर हैं और बारह होनी ना होची से हिंसा को खाना ओहो मोर शुरू होने देख पिक्यू होचे टैंजेंट कौन दीदी पिक्यू होचे टैंजेंट मो साथी बढ़े काट दे पिक्यू होचे टैंजेंट हां नवम क्लास पाठ पढ़े जाउथि बिले एटा केते दिन जब की जानतो नहीं एटा नवम क्लास এটা কি টেকনিক্যাল পিক্যু ট্রানজেক্ট নবমরে দিলা এটা আমি কত নবমরে সিএবি 30 ডিগ্রি কইছে এ সি বি সিএবি কইছে 30 পিসিএ কাট কেতে কাটব পিসিএ কাট এটা সাথী এটা তু কাটছি না মু কম কাটছি না না এটা মু মত লাগে না দেই বলে এটা ছাড়ছাড়ি করে দেখতে না পেন্সিলে ড্র করে এটা পেন্সিলে ড্র করতে না মত লাগে মানে ঝাপসারে ড্র করে তো আমরা ভাববা এটা 30 এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি দিলে হ্যাঁ এটা 90 ডিগ্রি এটা কি করা মত আছে ସେଇଟା ଆମେ হ্যাঁ ତ ସେଇଟା ଆମେ ନବଡିଗ୍ରୀ ପିସି ଆଉ ସେଟା ପିସିଓ ପିସିଓଟା ନବଡିଗ୍ରୀ हां पिछो 90 डिग्री वेरी गुड हां तालो एससीबीएल नबडिग्री एससीबी रे 90 डिग्री हां तालो कोन सिमिलर करा ना हां कोन है बेसी तो कटा है हां हां यस वेरी गुड एथरा से ठीक है ठीक है केला कोन আছে সহজ রাইট দুই বার প্রশ্ন করতে হবে এইটা ওএ এটা ওসি এইটা দিয়ে লাগে দে 30 এইটা কাটে এইটা আপ লিখিলো দেখি দেন বুঝা পড়ো ফার্স্ট দেখো ইন ট্রায়াঙ্গেল OCA OA equal to OC therefore angle OAC equal to angle OCA then equal to 30 degree H OC perpendicular PQ angle OCQ কেটা হবে কি आप उसे पढ़ा दो सॉरी एक पेन लिख लो एंगल OCP ಇದು ಲಗದೆ एंगल OCP का कौन ಇದೆ इसलिए एंगल OCA प्लस एंगल ACB ACB सागर गया नहीं तो OCA का आसे हमरा 30 डिग्री यस राइट था आंसर तो एंगल ACB का आसे 60 फिर बहुत से देखिए रही ना तो अच्छा बुझला केते सहज रे एक सहज रे नहीं ए मुंटा बडा होछ होछ ना ए किछि रिग्रेट नहीं कोन बोल ହେଲା ଏଟା ହୋଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନ ର ସବୁ ୟୁଜ କରିବ ଏଟା ତମକୁ କୋନ ଦରକାର ପଡୁଛି ନବମ କ୍ଲାସ ମାନ ଦରକାର ପଡୁଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କିଛି କରିବା ଦରକାର
डिजाइन टा कोटा है जी तो कोई बात सेंथे तो प्रीवियस नॉलेज दरकार कम ना ना प्रीवियस नॉलेज तो अच्छे ना कम प्रीवियस नॉलेज रेडियस का एति की भलो से मुंडा रखिया तो मेरा रेडियस का थोड़ा टांजेंट को परपेंडिकुलर हो आज ये ड्रॉ को नहीं तो बुझले सेजा सब मुंडू को सागे सागे आया अछि सर्किल लेखि कि सर्किल लो कथा सब मन पड़ जाय अछि दीदी केते वर्ष बाद तो जदी सीरिया को देखिलो त कोन सीरिया सब कथा मन पड़े ना से कोन करतला कोन नै मन पड़े ना सीरी एमाने भी होते जन्म जन्मांतर को साथी सर्किल देखि देलो माने सर्किल जहां जति प्रॉपर्टी सब मन पड़ जाय अछि बुझले रश्मि मदिन तो मान देखले मन पड़िलो बड़े 4 वर्ष 5 वर्ष पर जब तुम मन देखिबी मन को 10 मिनिट देखि 10 मिनिट नाक सिने ने ठंडा हे छै मो बाबू आसी मन को डॉक्टर हे छै 10 मिनिट देखि सब पूरा कथा मन पड़िलो तो गाड़ी जल्दी जा कर बदल मन पड़े हां अरे मन पड़े नहीं रो ओ मु देखि तो सब मन पड़े पहले आगे रेगुलर आसले एबे निका मोर से बेसी भिड़ गया हमो देखले हमो ग्रुप में भलो करे एबे टिके संगत सब लागी मो सब कान मो बाइक बिसे दिए ओ प्रतीक प्लीज accept my proposal प्रस्ताव আছে তো accept করে দিতে हो ছাড় এটা হলা তাও বুঝলে কি হলো পচার বুঝলে না দাদা সার্কিল দেখি সব পুরোনা কথা মনে পড়ে গেছে মতে দেখলে পুরোনা কথা মনে পড়ে যাবে ভিতর 2 মাস ভিতর কেবে বর্ষারে দেখিনো তো 2 মাস আরম্ভ হলো देखनो जो तो फास्ट देखले सेदरे पुराना কথা মনে পড়লা না মনে কথা তো সিধে সার্কিল এইবা সার্কিল দেখতে মানে সার্কিল সব সম্পর্ক সব ক্যারেক্টার সব তোমার মনে পড়ে যাচ্ছে তাহলে বলি গন্ধ মনে পড়তেইব তবে তো সাঙ্গার কথা মনে পড়ে গেল সার্কিল দেখে সার্কিল কথা মনে পড়ে না দশে মনে পড়ে গেল না তাহলে কমে রেডিও স্ট্যান্ড বুঝলে আনিস पूरा সহজ না তারপরে আসলে ইকুয়াল আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল কথা মনে পড়ে তার কলম হয়ে গেল না তাহলে আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল কথা মনে পড়ে দেখো ওএস তো উচ্চ সমান ওই যেহেতু রেডিয়াস ওসি যেহেতু রেডিয়াস আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেলের যে সাইড যেটা সমান সেই সাইড କୁ ଲାଗିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରା ସମାନ তাহলে তো মনে রাখতে আছে ট্রায়াঙ্গেল ଦେଖିବ সাইড যেটা সমান বলে আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল তাহলে इने एनालिसिस करले ही बहुत गुडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ऑटोमेटिक रह जाय दाइ जेति कि माने मोर मन अछि माने पिला ने जाय कहबार हेल पचरे भलो भलो क्वेश्चन डाउट बतेले शिव अनिकेत प्रियांशु बडे बडे क्वेश्चन डाउट बतेले सर माने आर्गुमेंट भी करबे अपन एमिति कम करले मन एमिति करले होबनी आउ के डाउट बतेले श्रुति हम श्रुति भी पचरे श्रुति कम क्या भलो पिला है कम कम डाउट बतेले কিন্তু जो डाउट होते हैं डिलीट कर और ताके যদি কোনো ডাউট আনছেন আর সেটা সত্যি কষ্ট হয়ে যায় মতে ডিলিট হবে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বর্তমান মোর মনে কষ্ট করে শুনে দিলি ঘন্টা ধরে বলে বিচারে গেছে সব কোউ নিয়ে গেছে তার ধরে গেলে বলে স্যার এইটা ওই আদর আছে পুরো বিচারে গেছে হবে তোমার সাথে তোমার মনে আছে ছিল স্যার আমরা স্ট্যান্ডার্ড করব ऋतुपर्णा श्रुति श्रेया श्रेया को श्रेया कौन लगे देव ब्रह्म आगे को बेटा आगे चलता प्रियांशु शिव अनिकेत अभिषेक अभिषेक तो रेगुलर है नहीं কিন্তু আজকে কিন্তু রেগুলার আছে সব বেশি মানে ভেরি ডাউট এমন সমস্ত কথা না বড় বড় ডাউট আছে কোশ্চেন করবে চলো আরেগান রত্ন করছি जहाँ सामने को कौन है पुआड़ पड़े से बहुत दिन गए तो दुकान आई पता नहीं साइड को जो ये सिंबल को क्वेश्चन कर गया साइड को जो द मिनट हिट ऑफ ए क्लॉक मिनट हिट बोले घंटा का मन पड़े रहे घंटा घंटा बोले घंटा रिलेटेड जहाँ का सब मन पड़ जाए ये घंटा का इनके लिखा है ये 12 लेते हैं ये 1 2 3 4 5 घंटा मन पड़े नहीं 7 8 9 10 ये रहा घंटा आजकल इन घंटा में कोई बात का 11 पड़ो तो तुम को तो 3 डे जो द मिनट घंटा होवे क्लॉक इन 84 सीएम लॉ मिनट घंटा किन होवे रे एबडे देखिबो आवर घंटा कोन बड़ हेलिबो आवर घंटा हम
ଆମର ଆଉ ଏଟା ଇଜି ମିନଟ ହେଣ୍ଡ କଣ ଆଡି ବଡ ହେଇଯିବ ହଁ ଡିମୁଟା ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଛି ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ସରୁ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ସରୁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମୁଟା ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କଣ ଏଇଟା ରଖିଲେ କି ହବ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ନାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଖାଉଛି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ତିନିଟା ଘଣ୍ଟା ତ ଯେତେ ଆମ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆୟାର ଅଛି ଏ କଥାରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି ତିନିଟା କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ନୂଆରେ ପକେଇଲି ନଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମନେ ଅଛି ନା ଆଉ ଘରେ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟାଟା ନଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟାଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି 10ଟା ନେଲା ଲଗେଇଦେଲି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟାଟା ନାହିଁ ଏବେ ଲଗେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଲଗେଇଛି କି 6 ମାସ ଲଗେଇଛି ତୁ ନାହିଁ ତୁ ଦେଖିନୁ ପୁରୁଣା ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମ ସବୁ ନୂଆ ଝିଅ ପୁରୁଣା ପିଲା ଓ ମା ଦେଖିଦିଅ ଆମର ଅଛି ତ ତମକୁ ମୁଁ କହି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମର ନାହିଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ବି ଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 80% ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା କେତେ କହିଛି ଆରେ କଣ ଲେଖୁଛୁ ସ୍ପେଲିଂ ପେନ୍ ଲେଖିଲା ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଭୁଲ ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ कहते हैं 80% distance covered by the peak of minute hand from 10 to 10 minute hand टा कहते 10 बोल कोड दिबा के 2 रे 2 रो 10 to 10 कोडी आसलो 5 आसलो ताले पुराटा के 300 का सब पुराना दिन सब 4 + 5 10 बैठो हां आई तो भूल करो ये जब जीएफ देखो कौन एरिया हो गया कुछ लोग ए रिप्लाई टा तो भाबना मु काली भाबी जे कोन मन पड़छ ए रिप्लाई टा तो भाबना मु खाली बोलछ तम काली जे जे सब मेसेज करले जाओ से मेसेज को एनालिसिस करि कि मु तमन कहूछ कि का मन करछ पता जब जण पड़ितला के बर्तन के मन होनी सर प्रैक्टिस कर दे तुम सर नो नो क्वेश्चन को जानते हैं बोले मो नाम है मो नाम करे मन नहीं तो এটা obviously ଗୋଟେ ନୂଆ क्वेश्चन ତ ମନେ ଅଛି এইটা পুরো কইল আছে সেটা তো অসুবিধা সেটা ওড়িশা মারা খাইলা বুঝলে কি তিনটা 2 ରୁ 5 যাইছে আর তো পুরো কথা মনে পকাইর আছে কোন পুরাটা 360 ডিগ্রি 12 ভাগ হবো 360 গোটে কম 360 বাই 12 30 ডিগ্রি এটা কত ভাগ আছে 1 2 3 তাহলে কত হলো টোটাল অ্যাঙ্গেল বা সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল डॉक्टर मोबाइल होतो सेंटर लाइन किती 3 * 30 90 चिट्टा लावतो डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस एड होती एटा कोन पता दिसले एटा कोन ଗୋଟେ सर्कल वाला है ना नहीं बोली एटा ଗୋଟେ सर्कल रो ये वाला है ना नहीं सेक्टर रेडियस को लेके जाए तो कहते सेक्टर खाली किलो सेक्टर तो प्रथम क्लास में एटा केते है हमें 90 डिग्री सेक्टर वाला रेडियस केते है जी 84 बस कौन से मोले तते को कहले कि लागी कि तते ए चित्रटा को बाहर करी देखेलो ए चित्रटा को बाहर काटी देखेलो दिस इज डायग्राम ऑफ सेक्टर प्लीज से कौन देख से तो और कौन देखे हम पहले कौन देख মানে সেইটা দেখেন লাইব্রেরিতে ओ माने एटा टिके दूर सेटा के ताकू हो जाउछ तो कल बुझे नै हम कल देखाते डॉक्टर बुझ है ए बुझले एटा के सेक्टर होला कोन होला मतलब कि मगर सब कथा दबे रखला बदे दसटा को कहै छै अरे एटा बुझले नी बुझले तो आ काहे मत किछ पछरे बापू आनिस এটা লং লাগিব সে যদি বুঝিব এই ঘন্টাটা এইটু যদি ঘন্টাটা এইটু দিব এটা কোন জায়গা আছে কভার করবে সেক্টর
सेक्टर एटा 90 डिग्री एटा तो सूत्र कोन एंगल कोन लेंथ ऑफ आर दर्शन को हम काई आज क्वेश्चन आसे छुट्टी कर देना बोले लेंथ ऑफ एन आर सूत्र कोन के कहयो ए बहुत पिला हाथ रखिले cos है लेंथ ऑफ एन आर हां वेरी गुड से आगे मुंड खर्च करी कहला कि टाइम मिला ना थीटा से भाबुथला कहबो थीटा बाय 360 2 पाया কিন্তু মুন্ডের কিছু কিছু হুয়া 2 को 360 কাট दिया थीटा बाय 180 আর তো সেটা আছে না আর হচ্ছে এটা হচ্ছে সেটা तो সেটা ভুল থাকে রে হে ভগবান সেটা ভুল নাই যে আমু জিতন করে এনাকে করে দিতে পরীক্ষা আকুনি कुछ নাই এটা লাস্ট নম্বর আরে পরীক্ষা আকুনি कुछ নাই সেটা হচ্ছে এটা হে করছে কি হে করছে তো জানে পড়িও বুঝলে কি এটা ভুলিও চিন্ময় দবার তুমি ভাই ଆଉ ହାତ ଲାଗି ନଥିଲୁ ବଡ଼ ତାଲେ କି ଠକି ଦଉଛୁ ମତେ ସେଟା ବେଳେ 180 ରୁ ପାਇਆ ପକେଇ କାଢିବ କୋନ କି ହବ ଏଟା ହବ ତ ପାଇଲେ ବୋଲୁ କହିଛି କି 3.1 ଲାଗୁ କିଛି କହିନି 22 ପଇସା ଆଣିଲ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦିଅ ମୋର କଥା -5 ନା କହିଲି କିଛି କହିନି 22 ପଇସା ଆଦ के अगर बोला है 3.1 जाए एटा काली मु क्वेश्चन करते लेंथ का कम है ना सेक्टर का कम है तो बड़ा डिस्टेंस आधा डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ओ तोमे सो ए हे फसी गला रे सर मेरे कॉर्ड से ना ఇది కార్డ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు థిటా ముందు పోయింది केते 30 పోయింది అసలు సెకండ్ పోయింది तू कौन बोलतो छे दैट्स व्हाई हम गोड़ आ तो कौन कहले ना तो कौन मारे अरे ताके एरिया काट दीजिए एरिया को सेक्टर काट दीजिए पूरा काट ना वो థిటా बोल ना ये बात नहीं है बात ମୁଁ ତ ପଚାର नहीं करछु नहीं करछु ना नहीं ମୁଁ ତ ପଚାର ତୁ ଏମିତି करछु ना जसमिन लकड़ा के 100% सिले मिस्टेक इधर पर सिले मिस्टेक ताकि मता तमे जब टिके कुन का है नहीं मत डाउट होला मुझे जे मते एरिया से करा दे क्वेश्चन फॉलोइंग पड़ो टी डिस्टेंस कवर्ड बाय टी ऑफ द मिरर हैंड केते डिस्टेंस बोलले एडा बोलली फसीगला की फसीगला ऑफर में फसीगला चक्कर में फसीगला हां ओ नेक्स्ट टाइम करबो किछु सुविधा नहीं हम बोल कर देना तुम ए सेंटेंस का क्वेश्चन नहीं के जाए एट लास्ट जेते पर्यंत बताया कथा बते माने जहा होछु मान लास्ट में दे तो बेचे पर न दे तापर बते कि सेते जहा भूल कर छै एडा भूल कर ठीक कर सुसी देता लेंथ ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ द मिनट हैंड टिप ऑफ द मिनट हैंड से कोइ माने मिनट हैंड जो टिपटा शीर्षटा सेटा एतिक डिस्टेंस सब तो एइ में की काढ कितने बाय 180 पाए सॉल्व कर बेटा कोलिस ना नहीं इन करछ तो आउ के बोलबार करछ की ना बेटी के बेटा मुझे के स्टार्ट करबो लेबे देबी तो हम हां जा आवे एटा पता नहीं कर्व रो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10 मिनट कहलो काली पता जेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस यस वेरी गुड काली पता जेटा काली पता नहीं यस सर 2 पाई आ 264 मीटर स्क्वायर देछि राइट काली पता देला तो 2 बाय r से देला 264 मीटर स्क्वायर ताले आपण देछि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के देछि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सूत्र है बड़ा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर के देछि के देछि
of its height to its diameter. हाँ कौन है ओ दीटा ना और मैंने एक जो खाता दे छेड़े कौन ली कौन में कौन ना मु वाले क्वेश्चन जहाँ जा रही है आंसर सॉल्व करो एग्जाम में सीधा तुम गोटे बाछी करियो ना भले बोलो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देछि कर्व वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देछि हैं कुछ ना लगने में रेशियो ए मार तुम भी लोग मेरे भी आइला नहीं ये पूरा सब तो देखे से क्या कहते ए कोडी सोचा और एटा कोली नहीं तुम इसका परीक्षा में प्रॉब्लम रखले एटा कोली नहीं देखो तो बढ़िया क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर पता है कौन हाइट को पता है डायमीटर देखो तमे एटा माने बडे मजा लागे इमिति होबो नै बुझा कि मो मुंड पे जहां से सेटा बतौछ हल देखो बेटी केबो के दूर से देखिया बड़े नहीं देला यहां पर आप लोग देख रहे हैं एतो वैसे टायर का हेड कौन से पाए है एडी कोन अछि देखो एडी देखो देखो ना मैजिक मशीन तो लोग पाए है 924 अछि ना नहीं आर स्क्वायर अछि रोज भी सन आसले मत एटा भलो क्वेश्चन ले देखो तेरे को तुम जळ जळ हेतु दृष्टि रे आर पाई आर स्क्वायर न आर इनटू आर हो आर पाई एटू पाई आसबो ना नहीं एटू पाई आसबो ना नहीं दुटा दुटा हरण कर दलो बुझले अरे एक क्वेश्चन दे से कहै छी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहै छी एतिकी आ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहै छी एतिकी ए जो फॉर्मूलाटा देखे कोन मते नहीं मते कोन ये आर स्क्वायर एटा आर कोन ना जान तो आर स्क्वायर न आर इनटू अरे आर स्क्वायर आर इनटू अरे आर को तो तुम बोली आर स्क्वायर कोन डबल आर हां तो ये आर मो लागो देख 8 ले पाई आर 3 ले पाई आर सोचना नहीं तो 8 मो आर का जान पे नहीं रे आर का असली ये पाई आर तो वैल्यू ना 8 ने पके दे आर तो बने को आर स्क्वायर ना रे सेटा सोचो तो ए बिनु खमावाड़ी पाई आर पाई आर केता जीवो देखो की देखो पूरा स्वरूप न हो गई पाई आर जानी होला मुंड तो के मुंड कम अछि मार्केट खर्च कोन दई 264 बाई 2 केता ହେଲା 132 है पाई आर सेटा मतलब एटे तो also आर इनटू पाई आर जाके को गेली 132 जो 924 आर केता आसला 924 बाई 100 काटकाटी गले 7 हां तो देखि जाओ 14 हां तो 7 से पूरा रेशियो बता दी हां सर बाहर हां डायमीटर बता दे नहीं सॉरी डायमीटर का और d d 7 into 2 तो मीटर ना सेंटीमीटर मीटर हाइट है पूरा सवाल किती ಹೇಳ್ತಾ आर जानो पाई जानो हाइट काढियो अरे आर जानो पाई जानो हाइट काढियो होला तो आ पाई के दे पाई आंसर एडा पाई आर इज इक्वल टू 130 हां सील करले हम यस वेरी गुड पाई आर इज इक्वल के हम जानते 132 आ पाई के दे पाई जो ऐसा तो आर के दे 7 तो 7 को 7 कटले সেটা আসলে কত 132 বাই 22 এটা কত 6 রেশিও কাটবো হাইট টু ডায়ামিটার যেটা আগে দেখছো সেটা উপর লিখবে এটা বি কেয়ার হাইট টু ডায়ামিটার কইছে তাহলে হাইটটা আগে হাইট কত 6 ডায়ামিটার কত 14 2 3 কি 2 7 3 বাই 7 আগে হাইট কইছি তারপরে ডায়ামিটার কইছি যেটা আগে কইছি সেটা উপর লিখবে হ্যাঁ लिखा दूंगा कर पाओगे आप लोग कर पाओगे नहीं मां हिंदी पूछे हिंदी समझते हैं आप मुझे नहीं समझ ठीक है तो मान को सीखी बही पढ़ी
फिल्म भी देखी अरे कितना टाइम हो आगो देखी ना पढ़ दे बोलो हां पढ़ दो पढ़ा है अगली बार बोलो एक बार पूरी बार बोलो हमें आने दो पूरी बार हम छेड़ हम जाए फिर दूर तो बहुत बहुत सो जाए दूर एडी मतलब हमें कोई दो साथ दी को काम करने गया सुन देख एक चीज को होती है तो साइंस का थीटा जस्ट इमेजिन तीन जाओ x is equal to 2 sin square theta देखो दे तब तक कितने परसेंट चांस है तुमको दे मुझे पता कर ले तो बहुत दिन सतरे दिवे 0.0 होगा तारो ए वर्ष एते विश्वास तमर मो करे देखि मो आत्मविश्वास भी बढी बढी जाउछि आज म तम कहूछि केते परसेंट तोर विश्वास अछि 0.0 ये हसो आनी सा वाई रे केते 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस c कहला ओ मो एरो बोल दउछि हां नहीं जाउछि नहीं तो x प्लस y पूरा समझ रहा ओम केतो हो केतो एटा करछु ना प्रोसेस करले केतो अरे मिसमु x रे की अछि रे 2 sin स्क्वायर थीटा y रे की अछि रे 2 cos स्क्वायर थीटा तो दुई कॉमन बाहरला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होती कोन दुई एक की दुई के तीन नहीं के दुई लॉस है हां हां ये गेट लगा बोले मुदा बाबू हां ओए गोटे सेक्शन 20 सॉरी को देन सेक्शन 3 टिके 5 मिनिट हम टिके को लगा देख साइड ए प्लस ना खाइयो दियो गप करियो नहीं अरे टाइम के दरकार है इतनी दरकार नहीं अच्छा मार जा हम नहीं करते मु कम मतलब तो मैं साइन sin cos a plus 4b 4b केते कहै छी सुन a कहै छी b टू बड़ a b 90 डिग्री सहित समान 90 डिग्री तो समान एती डाटा से देछि फाइंड एंड b रखला क्वेश्चन से कहला साइन sin a plus 2b इज के 3/2 cos a plus 4b कहला 0 हला वैल्यू मु तुम कहथिली एटा सेटा मन रखे एटा तो सेटा मन रखे सेटा सेटा मन कर तमे कोड कोड देखिदिलो √3/2 ताले कोन हो sin 60 हो cos 30 हो तो तमे दिन देखु √3 तो से क्वेश्चन ने आसी तो √3 ताले कोन हो sin a plus 2b √3/2 ताले कोन लिखि √3/2 ताले कोन लिखि sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री चलो तो a plus 2b कोन आसीबो 60 इक्वेशन 1 cos के तो 90 डिग्री हो अरे शून्य बोले cos के तो बापो शून्य बोले cos के 30 cos 30 जुड़ शून्य शून्य cos 90 शून्य ना cos 90 एक एथि ना तमरो गणित मु अरे गणित करिया को किछि दिस मन रखे बाध्य तू कोन देखियो दिन दिन ओम पढ़ले बाप ठीक एते भल मुंड पाइजु देह तो तोर पता न जानछि बोली रे मुंड टे पछ पछ तू एटा को बोले और कोन एक्सपेक्ट करी मैं तो केते माने तळो बोलू अरे कोन ये बिकर करथु आज माने मन मन नहीं होता cos
a plus 4b शून्य जाके कौन लिखिले ए कौन लिखिले cos 90 है ना cos 90 होती शून्य है जदि cos 90 शून्य शून्य जाके cos तब नितो पड़े अरे मां जदि cos 90 शून्य शून्य जाके cos 90 लिख देले ने देखो इधर खुशी तो देखिल तो हां मतलब निहाती के दाम तो a plus 4b जो लिखा था इक्वेशन दिया एडी इक्वेशन है अरे एटू फेडा माने तमे एलिमिनेट करबो ହେଲା a plus 4b is equal to 90 a plus 2b is equal to 60 हेड दूंगा अरे अब गुणिया तो कर और भी यदि कुछ ना कंफ्यूज है मु गुण भी तापर आकड़ी अरे काहे न गुण सुनो पहले एलिमिनेशन करो समान ना नहीं ये चार और देना ऐसा ऐसा ही था तुम्हारे एक्सरसाइज ऐसा ही तो देखो वे करला 4 गुणी 2b गले केतरे 2b 90 60 गले 30 82 का 30 बाय 2 15 तो b जदी कोन करो हां तो b 15 लाइन ले जा आ सेति तो लगाओ ए बेटा को तो तुम चलाई दिला a 4b नो ना a 2b नो 2b नो कौन आसीबो आमे ना तो चलाई गेल गोटे दिन चलाई गेल 5 दिन पड़ा तो पूरा आइंस्टाइन हे जो साथी कोण एक तासला 30 ହେଲା କିଏ କିଏ କରୁଥିଲେ ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ କାଇଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉଟା ଜଲ୍ଦି ସରିବ ଫାଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଫାଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ତ କାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେନି ଫାଷ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ବି ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ସଲ୍ଭ କେମିତି ହେବ ବୋଲେ ଯୋଉଟା ସହଜ ସେଟା ଆଗ କରିବ ହେଲା হব ধীরে ধীরে ডেভেলপ হব 100% নো আসবে কিন্তু जो 34 প্লাস 67 যাতে তো চেষ্টা করতে নাই পারিবি না ম্যাথ গোটে সাইন্স গোটে বিনা টিচর র হেল্প রে হবা টিকে কষ্ট তুমি মানে जो টিচর নো তুমি তো ফিজিক্যাল টিচর দেখো মোবাইল দেখো মোর সেতিরে কিছু মানে অবজেকশন নাই কিন্তু বিনা টিচর হবা কষ্ট কি কষ্ট সেটা ম্যাথ সাইন্স ইংলিশ নাম আর সব হম সেলফ এসএসটি সেলফ স্টাডি হইলো কিন্তু ম্যাথ সাইন্স ইংলিশ গ্রামার टीचर का सिर्फ भविष्य बहुत सारे का আছে नॉट यू कैन सर्च योर ओन टीचर्स अच्छी अवेलेबल हां असन समान କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଯାହା କିଛି ତ ତମେ ଦେଖିପାର ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଯାହା କରୁଛ କର ଆମକୁ ମାର୍କ ଖାଲି ଖୋଜିଲେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ହେଲେ ସିଧା ପାଗଳ ଅନଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ମତେ ମୋ ପାଠଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା କରୁଛ କର ଆମ ହଁ ଇଂଲିଶ ହଁ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭରି କରୁଛନ୍ତି इंग्लिश में से जो एनिमेशन वीडियो ଆଉ ଏସଏସଟି ଡିକ୍ରେସନ ହଁ ମୁଁ ସେ ଯାହା କିଛି ପାଣି ମୁଁ ଜାଣି କଣ କରିବି ମୋତେ ସେ ଏସଏସଟି ପାଣି କରି ଦିଏ ମୋତେ ବତା ଦେବୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତ ତମେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ତ ଯାହା କରୁଛ କର ଆମକୁ ଦରକାର ମାର୍କ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କଣ କହିବି ଏମିତି ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆগে ଠିକ ଭଲ କରୁଛି ମୋବାଇଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବୁଝ ବୁଝ ହଁ କିଛି ତ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲି କିଛି ତ ଲାଭ ଅଛି ନା ଫାଇଦା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 7 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ନା ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ମାର୍କ ଦରକାର ଆମେ କେମିତି ତମକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡ଼ିଲେ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ତମ ଆନ୍ସର କରୁ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଆଉ କ'ଣ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେଲେ ଏଇଟା ତମେ ଭଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ହେଲା ବା ଭଲସେ ସରକାର ଚଲେଇ ପାରିବ ତ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଲାଗୁ ନା ସେ ତିନିଟା ନହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ହବ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସେ ପଡ଼ିଯିବୁ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପଡ଼ିଛୁ କି ଆମେ ତାପରେ କିଏ ପଡ଼ିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ତ ପ୍ରଫେସର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଗଲେ ଆଉ ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନହେଲେ ହବ ଟ୍ୟୁସନ ପିରିୟଡ଼ ହବ ନା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନହେଲେ କିଏ କମେ ତମ ମେମ୍ବର ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନିଡ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାର ଅଛି ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଯଦି ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ହେଲା ଭୁଲ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟା କରେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ମଝିରେ ନ ବାଡ଼େଇକି ଯାହା ମାନେ ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି ବୁଝିଲେ କ'ଣ କହିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍
ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନବାର ଅଛି ବୋଲେ ତାକୁ ଭଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାହବ ବୋଲି ଆମ ପାଠରେ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରିଲା A30 A B15 A30 ହେଲା